ايماجين تبني دار بلا لي فونداسيون واش يصرالها تريب. لا ميم شوز بارابور لا شوسي. طريق لازم لها دي كوش ماشي لونروبي وحدو باش يكون عندها اون دوغي دو في طويلة، واللي هما سول سيبور كوش دو فورم كوش دو فونداسيون كوش دو باز كوش دو ليزون باش نلحقو لا كوش دو رولمون. سول سيبور اللي على بالكم به قاع هو لو تيران ناتورال. Après تجي la couche de forme qui permet d'adapter les caractéristiques du terrain naturel sur lesquelles elle met en œuvre aux différentes contraintes de la future chaussée et offrir une stable plateforme aux engins de chantier. Généralement, le matériau utilisé pour la couche de forme est le devenant. Après تجي la couche de fondation, le pilier de la route, est le premier véritable couche structurelle de la chaussée. Ses rôles principaux: répartition des charges, protection thermique, assise de chantier. Et le matériau utilisé pour la couche de fondation est la JNT 031 généralement. Après dit la couche de base et répartit les charges verticales de trafic et les transmet au sol. Et le matériau utilisé pour la couche de base en règle générale est le GB, grave bitume. Après تجي la couche de liaison اللي دير la liaison entre la couche de base et la couche de roulement de la chaussée. La dernière تجي la couche de roulement et la couche superficielle de la chaussée directement en contact avec les pneumatiques des véhicules. Partagez الفيديو مع أصحابك وما تنساش دير جيم و abonner.